Well, tam der fad waid nís fear as gan lid sin a bhart. Well, baile da ceisreitecha. O bhí sam secund go rud cinnt eiste fúsin. Hello, Orde. Hello, Chatrina. Baite, tíle go tusa go dhéanana do chud spring cleaning hana hé. Oh, no bí caiinslam. Tá áras an fácin na freiseach carta go scopaide sin. Cén scopatí seo? Tréis banner céile. Tá bheic an bháil bhí sin ar a garpers gan caiint beir a gauch. Ní le chála teintseach am stór. Ní ra mes mád a sin ar éoidíomh. Nach mégan na bát agus spórthirte machchas sa bhleitin huasí rewr. Ní se bháile sin scéalta omláin difriúil. Com le mo feidir. Mám gur antá gláhan ar nachrach síléar a sa tuige sa bóstafas frisin. Sinna cheadúrádéh agus chuige mar cha. Bhfuil bhí an héáil tríos mar jewelry box. Tá sé héin réitis nó whiteis. Mes tú go tí a cheáid. Bhfuil níl sámacha Tá mar rálaat. Máid ba put sin le feicáil ar crime line amachcha. Mo sin gadaí bra. Ach bhí sam sa gúna gur an bhrach roiíonnta sin. Bhrá. Innocent until proved guilty mat ar a dhéing. Innocent mo hún. Tá táras sin thuasan éar mai altar sin gan saite beir síle. Sábal amach dééis nig so chibul cuasaí cís a foioi láid stór. Ach táú le go néidir chuil hort ceart amach Chatrina. Ó mi sigus leis bhór. Lámáin is sé. Lá má stór. Bu tad níos ála duna agus seach a bheith caiint ar ghaoine bhfuil? Chatrina. Sé bheic? Cad bhí geistún sinad? Go leisce? Ar capán, tas go máach na me caiint faoi. Cad bhí geistad maid le Denise? Níor me seach císeach níne sinna méid. Níorne, ní thóg Denise teag ag snóil faoi. Ba péit ná thóg sé mar deir tú héin, agus cínú gur chuid sé. A tá san tóg sin teagad. Níor útar brecha dhéana. Ar capán a bheith, dús suas. Céal dal go málaí bank siisnach. Na sió gaibh? Ní mar setup bhíanna go Master Daniel sin. Session. Who's like at the end of it? This is brand with a wad and you're NYPD blue. Chatrina. Ní éar se me se. Ach tá san natungte mór an fáil amach so duine denim gláthla. Beidir é, ach ní hrustan Denise sin si slán le pontiime. Nis níim se gear war an chalín snecas násan, glána. Well, cad a dwarúil? Cinnte tá cása a héimeach. Níl samsúil tú go ar thóide duna ceart. Ó, tá mar siúla tú. Ó, tá mar siúla tú go be bit go túlbach an nóir me? Seach, íd me gurúr tú gur a buchéad sa málar frisin. Cuimrin is gur a bríní más a goidir cíine. Bí, chanú. Hanú má bhí héin heachníú te neidir fiocht. Ó dína te chola íomhsiocht. Gach cás bháid níos muad, chá gur an lí ar haig. Glíchar ar haig go deráin? Ó, ach. Ca tú cuimrú gur isté an áitiúd a hála sé. Sin anna tar hálan timpist in digint. Agus rud eile, ba duine gá chuid fastaithe bu chean teachar leis. Nis bhlan go smaoine bhar. Ha? Á, ní chuir mé. Ní sé sníimú sin daine mé ghlachlan. Á fang mé sú ré leis. Tá mi se rálet. Tá sé le túsin. Ó tú cinnte héimeis. Tá mecha siú tú go cha san asol. Níl benach be gohfuil tú chun rud chum mí eticúil sin cholamach an éir. Oh, go bhfuil a dearneál pí a chracan árás. Ní chreidir goil sé de gáíocht an dí héidirhéanú. Is radio pobl meúil creidú nach é seo a iníon do burca? Ja, agus a locht éis de ógamáin sin freisin beag sat. Jeez, ní chead go cool eiganta. Breníis, ní muid chu drocháil a hadir sé stáisiú seo, tá tóring an becha set. Ja, bhil tá sinach still ar ceart go láir. Well, ce tarsúlann seo? Tá mé gur commartas a ré ar moch láir agus níl láras tuair ceadchom. Oh, Bhfuil tá me ábhar ar chomórtas cléisteagad dé tóáilm. Dá na chomó faoi Owen Michaels. Michael Owen, jeez. Brenda, tá mé gur go léad daoisteach le dá a chumse a faoi charp an Michael Owen. Na chuid sé sin scanalach. Agus tá áhiicad le buchan san chlubnús na gáile. right, fecim. Brian, Rosh, rishi sig shippers van Banya, when you should jam with it. Right. Oige an le niú níl teagas ná múnahacap. When you learn that piece of crack. Well, má sinna líon tusa ar a chatína a caiimrá ghfuil an cadín céine cho asúramach sin ar an radio. Well, session simul. When you had a clustiam surfot na hoitse, ach ord walla gorosha as often doch lord tar shulike. Céird? Well, smile at in chlor, go hard you dini yoga. Ta spontaneity bandslish. Gsrud one ella.
Déach sé carú leis na réising sa tíirnaí. Cé cheappa? Tá choir chud trína chéile sa tafu láir. Tuigeann ná magan tú amach. Far nach se hééis go sin. Brano, cai má láir le fuair a cinsa. Bhfuil sa páiste iad. Ní le mai ré. Ha? Is a Jerry, Gordon Igno. Ach, Eddie, ní tú einseach go aon, oké? Warach se mead bhús amach rúns me leta. Ja, cinse. Chor se cumrú tú. Hain damach rún mar sin ag róise. Daniel, is tún fear céanna tá mimlarach. Cholín, cos is féidir le mé an bhait. Brianna, si Nancy tá me chóirta féchant I dúrad sí cúrlachan. Cos cúrla? Cúrla mar tá me seolan leabhar, dígin tugus, bí me cuinúil agus búfé chud ar seolan. Ja, bhfuil be me bheith me caiislé nacht agus Jeremy le cerscleor. Gur mé mocht an éistá. Ra míle maithad. Ach, céile dachach is a go bhfuil siach bhána támat an sin déh. Agus cumir. I mean, ní mu ag sáil, bhí me sé gona neach le, agus an sin na rí mu a mó, bhí sé gona idir neach lumsa nó neach leatsa. I mean, come on, fat chance. Oh, sorry, Eddie. Tá go mar rant as a roiháil faoi seach. A bhíad me ceiste chuirt. Well, choirt áráid idir mis agus isa. Ní annach just go tú really distracted na leinti agus. No, tá choilhar tá. Cé fan le mech? Jack? Brannig you lein, don't you? Hey, Sheila, the wanderer returns. Corby seo le hiisce. Híle mé copantéiread. Ó, bé cinnte. So, Well, cos immer tan patient. ní cheart am gearan na, nach chu má feosú gúnaí. Agus na thomas sin áirt. Gur am mahad. Nas ceir fútsa. Cheap mus go tú hééis na nuns a join an na rúda cinnt. Oh, nuns on the run, more like. Ce chu sin? Ar a gabi. So, tá go le bh fanna an gáileh tumult. Capar up a glas acrúgum. Cnálín rúnda. So, bet tú gur an ná san na hocrústáid? A cad a cheap tú faoin scanal ar fad faoi Denise? Ce cheapach, ha? Cén scanal? Blam nach siúil chat luiste. Nasam go dé faoi dhéh a gaiintir. Chod dícha nach leis na becha fecim. Rasha, tasí mam ganéon há níos mó taide don chlád an teach an teach go ginga. Ó, waidin, bhfuil chuilród cat go leor. Oh, yeah, tá ní lá go sé ce cad ríis. Seo, di gur Ó, ní mé. Tá rud ilí déireh agam. Ná bach leis taide déireh me héine. Oh, soch Maige. Oh my god, we had naughty find our camera. Ga se go rudí eisteach a teach se aige. Tus agus snéad asúl. No, ní ben ide. Sceach bhfuil vint sa cúpáil, a go le bheith na dhéadze agus séú. Tá mar se go siimplí sin. Ó, ce a ceiste? Ó, tad. Na dá bachlamsa. Branna. Tá se máma seo cheochtta sa maire. So, feic má. Had gom seár hadfan. Gadaíart, bhil na dóibí gin de níos léhé darod. Well, sinna cheap muide freisinach brenna tá féine seán. Denise Ward. Fís gom gin hin drothachra sin rud an tardarí. So tá tusa ceap a nachneána sé an mar sin? Tás gom na dear sia. Agus tá mar sin seá le ara chuir daithe. Tá na deanta ríiste go Daniel sin. Chuid déanta ríiste ga. Níos, herbhlólan tos nach é? Tá má buirthe táma caiime sem mar tá coparad le sacrúgum. Ó, bhfuil beidir go tú éis le dinear trána. Tá frí méidir duine an bhhaid ceall ríist. Ní alíné, Tom. Tá sin dalan. Tíote. Sheila. Bhfuair ara go tain.
Orc, had you glyn hall rí me seo. Caim dainn chartaile stia. Well, ná cracachtas a teáis a dheála sin tá sé sin ar fad sa críamsa. Ó bhfuilis? Agus? Agus céirt? Ba cé tá féite go bhfuil aine go marú? Well, ba ceach nach seanna na go ar searan. Dír mér maidinara ach tar éis maidin amóideach. Tá sa dóithir a dúil go sin. Na do bud bat agus bóthir dí sin. Agus is dói gur a smína níos fára téna rá, ha? Mar ar a leid níos sprisonínas duní gála tainte. Gá coffee agus 7 up le Captain Lindbergh an fear céna bhí weim go ddíireach. Cé fá? Well, ní rúna ó tásaigh trúra digan tú? Ó, tuigim. Ach níl sim agam labhairt faoi. Well, beidir go cheartid simime chuirán a bhaicín ar bhil a taim. Chaig, níl amsa go seo. Na deochanna mar bheits ré. Go dtí bheit gurí leis sin éad a Vince? Ó, tá, go gáín thuirseach sin méid. Ó, seanú ní nach chuoin, no? Ca sé bhfuil an stras ar fád a go brú mílte chu meabhachta, chuir te cuioine bhil ting nach goidecha, tar éis ar hálainn sin drogaí sin, ha? Stoigil tú itteig droch aibris. Is seachan tú héna chaig. Níl tosa le duine bit am chlán sa Waslo. Ó, seanú nach gcuilta gaiire, de fáte bid éis an tíl. Bastard lufa. Dúna béal brochach sin ad nó, dúna mé se gote. Stádig í nanimtí. Dí na nírinne searmh nach míon? Legas. Dad, scuil leis. Is le tuín héin Vince, Cuoine céir do hála nuair dhearnach na deide an brín bracach a níos an not. Níl dear leis an scéal seo. Tú bagart arám, os cór tuín héin ta héin. Dad, get a dal hort. Was you gin some kid tarlo? A tá sa héine leanna. Tá éimirí ar de dhéide nach leis an páiste tá sinné do úmpar, ha? sé bhálat go aibetáig edín sead a fiar a bhaid edí. Brenna hissa, ní band apart is scéil se, right? So chuiad a chrún bracach amachchas, all right? Dad! Oh, God! Tá bása sin dochsetse, with a friggin' munalid. Just talk a bug, Irene, okay? No, Eddie, can't that is a lot of things got hard to scap his scale to putsa. Bia go eens wel eens raar gosh en brisje. Because anyways, can you guess like a photo? Girl Wallace got iBed. Eddie, can I toch Wallace got iBed? Eddie. Oh my God. Oh my God. Tessa. Carré vite vers tech. Carré vite vers tech. Tessa. Pas Roosje. Wil je wacht een meneer vers move naar te bed? Serieus? Wie mij een graan als je kat zegt. Men dat brother. Dat brother. Men dat niet eens aan keer je horloge. Wie moet goeie. Nu moet hij de kerst, I swear, men. Niet eens een keer horloge. Dat is als ik een horloge horloge. Horloge maar kom maar zo freak voor je goede met me en gewoon hoe heen is zo heel wat toe in Rio. Nu men. Nu verder mij zo. Het is een kaal dat we gaan hard. Het is een magisch eruit. Het is branding orteen. Branding aan het eten. Branding, please. Make your angel with me. Make your angel, I swear. I need more shit to hurry up. Kan je toch niet? Wat doe ik je de vaste keer tijd, hoor? Branding, please.
beetje luid wie zo. Ja, gevaarlijk zo waar zijn op ze. Je voor bepoem. Je altijd een beetje lopen dat er een groot apart. Je really let the hand. Oh, Rina. Oh. Misschien jongens, Giro zegt je maar gaat drie de wak. moet je hij. Zal doe hij naar korte doen wat er wak. Oh, de griem mag het doen je nu zien, is toch je? Is ga hele waardes moet je wel. Nou wil de gansjes op akkoord. Nou nee. Zijn pilotjes in een garme. Pak doe heen hè. Tasje laat heen hast de way. Is kan wel om hasje. Jens met je stiel roosje dat vuurroen. Ik staskelt dat het wel moor. All right, run je met dermot. Niet dan nog vervelend van winstborgsen we hadden niet weer goed in te. Wie hoe? Aber snel roosje, maar ik stiel schau maar. Oh, weet je anders daar? Je mean Shakespeare hè? Oh, nach maar je tot de welgenoos in Cholet heen. Hier meg rot is een kraatje keepiegus, krippelig penta. Ja man. Tasha zacht en dan pinnen we morin. Zeg eens pinnen we morin voor ik geest gelijk dat de geschaft was het jagen oh wat je gevoelje. De maakt jullie sterk ja wil begezet. Wil je cherry zegt hoe samen kindje nieuw. Ik sta zullen naar mij te kunnen vlader steken. Colin. Jeanette Hagen moet wikkeld aan. Dus hij kan dansen hier toe ze nog waar de hoggels mee heen. Ik denk het was niet dingen. Dat waarheid, je Colin, je me zei dat die daar is te monument zoals wel. Want je al naam gaan, Ago Collins, ja. En je geschreven heen, ja. Wat doen we in elk? Hi. Rina, keert uit. Keert hoorlijk. Het is de eerste hoor. Het is niet waar het laat. Please, het is de eerste. Want toen heen gezegd je steeds maar mag. Brenda, ben argon zie ik lang een tamervaat. Rudde je niet skirischen. Oh ja, ik heb dat hier een roosje voor ben ik tegen je zin. Geen puntje dat ik roosje lusje. Wat is de waar je op zo'n vette eddies de beetje roosje van het tietouw. Wat gaan we dan weer goed van goede baantje, Daniel? Ben ik koster op hem heen, ik zwaai verder galant dat kon het echt. Ga meer vaster te worden. Na goed heen, ik is Nancy Amor heeft til. Ja, dank je. Sтой gul gaachrin zeker uit klein lamoren wel wacht. Ga ik je moet je garbe. Dat is je trouw. Die me kan zijn jegens, je kan de horen. Weet je wat? Pak je maar op. Weet je Daniel? Daniel. Daar heen wel je, stel ik goed. Toen eens Nancy goed naar Leontine is fair play. Ja, dat is het heen. Maar dan moet je gaan met sterke die in Ballemore worden. Dus kom de way daar. Kun je dan al de nieuwe sloom heen laten bandje. Wat? Maar nee toe een upstaging arms en je wij een eibaan. Plannen bij me kant. Zal Daniel. Wat wacht hoe je bij ready. Betty, ach je maar gaan maar ging uit. Niel, nou van onder. Dus niet chef rakkers die woord bij lachen dit. Dat zullen nog wel jou mee gaat. Wel maar wil bij dat ik mij gaat naar jouw muziek griem het. Blijk jou die praten. Ah ja, nog een sterk verder naar die geht. Jij bara. Penta Hank, heb ik het als jij gewoon zijn. No, niet weet dat. Moet een kindje? Zeer Seamus na nog een gaftje. Eigenlijk ook toch een pijn, je was dat heel lang nog een korn aan de taster weet. Dus dan heb ik je graag met hem joggen hassen. Een beetje gewoon. In jou. Wat denk je toch? Kun je aan tafel toch ik Seamus le? Le er is soort moord naar Rabak. Oh, en ik heb ook wel koppelscheel aan simula niet zegt ik. Wat doe je niet meer in je huis? Oh, ta mee, ta. Hey, tokoré, tophaal hebben pa, tokoré. Stavel maakt je tokoré, wakim. Je moet die keer kun je naar chillen toch de chain wheel, hè? Daniel kun je Angela plug naar de bintusje goed naar de westchance ik kan maar shame te gaan zoals de wine. Hè? Dus maar hebben. Oh, correct, is het maar en dan is het. Ciao, dan MJ. Sorry. Correct. Sulam nish kus stuur shall kerts en pets en norris en hoes. Ben het zit in het right.
Gma, gus má ecinn se lora go mitteach sin huasan. Seach mé tú gal sos rís sé Mr. Muscle, diggin tú me? Brenna, ná fri Denise mar sin. Agus go mis go líon lena good stuff anyway. Scum lumsa dealca dtíon súlan do chud stuff. Chafad sahain se lumsa, pitú a chaisteach ag an GSPCA. Sead má go siad gotí. Bhí me cuimrú tam chá darne dégén go feictúí deiteacham agus dégén dubh agus Spáin. Well, fág sin fún san is, agus efile bí cheart. Bhfuil be sé sinnéanta mar sinnéanta nimrí ar an faoi seol an leabhar seo. Ná bé búra faoi, bé chulahórtáhar an lá. Éistena. Tom, díoch a fear. Cechfuil Jack nó aonta seo? Go brá, tá sé fiása gur maigad. Is man rúd sin chluisteil. Bhil sé bhí sé Instagram léisteach sé ceil ach tá néidir arsúla. Seir tá neart cótear ige. Tá sin éidirtí go fé láid. Stillan cechfuil tusa? Má. Nach dé an bré gan ísnet? Bruno tá tamtar. Bruno? Nach chu sé sin go déas. Thóg sí go me. Cé chuite? Síla. Síla? Bhfuil síla hart, Tom? Bhfuil bhí ar bheit am lína má. Neach sí fiú dangáilm. Bhil seirtá go síle. Bhín Jeffar ar náiticinint ag gcónaí. Níl san becha tarsúla an cailín ggéana. Beirte sin gluchar sa go sciúpaí, Nis agus Denise imi an ára san. Tom, máid cin túí, aber le glucharmsa. Má fear. Sandrin. Má. Sure. Jesus. Rena, come to go. Stop. Just ní clúad, all right? So just éis them. Rena, just ménig dom céir de hála. Can I veer the grocery get the hála, huh? I mean, can I run bloody concha anyway? Can I visit just normal pregnancies of Aggie? Come on, let's get Rena. Ní dói go. Róisha. Oh. Róisha. Oh. Sha. Oh. Shh. Rena, find Móla. Rena! Rena! Ach mar sin héin bhí mu sanna sástan an gasúid. Ach, ní hin an canál síle bhí me se lorug. Agus y bina fáineach tú go líd? Sin an fáineach me go líds, mar gur heasta bh an dain móra eceála am héin. Se. Gus tú wintir héin I féiscin. An anis codún fáinead? Brenna, níor séid me mo wintir héin agus is má tása a héimeid. Ar a farfrig sé go chodín. Ced á gan go frigin líti héadláid íofu, ha? Agus nari hánig ci fianar chráid na helinne. Cechánún agus a gan álamach sinne, ha? Mar sin orta hit cúra mín tígus na fellime bheith héim. Feta túr á go beide for. Agus níor tú héin ger an baile agad ara. Han á men héin í étein, hátain ci braún an áta. Tá sé sin spéisiúil, bá chá nóla set sa mar sin ar a seansíal hartan seo. Ó, súra tíra for, ha tú chainte sé bhar cat. I bhiste réad písa bheith caiintíanna mar chuid gan aglah seo. Ó, íra for líad bhiste nach ar a bheith. Right. Chodín, chus gís kitlis go fochtan tú ní pot nú tí. Tú mu gín tega bheittas, be mu gín afsa mé, fe blé, a bó. A bó leitanis. Shh, tá sagan go tú bíon. Cá si go is Jack dín ospedéal, bar de sléic chuir iad. Ní mai gur go sagin do hospital sin. Thorí siad an ara chuit an sin, gealam sin goit. Rina the iad. Hello, this is Dr. Sinead Ní Bhuileán Rusnaroon. I need an ambulance urgently. Yes, the patient is here with me. De Borca's house, Rusnaroon village. Please hurry. Thank you. Níl sam céim fág bhfuil sibse chuir ladisteach ar scéal nach manan liv. Ranedi, tá mis go isteach daí ar báil má gur síbe an ospidéal. Ní dí lena, bu cheasta go isteach agus tá hacaíocht a chóirteach go néam líise. Ket sa deol tá sé cant faoi.